नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर आप हजरात की खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे उन गानों के बारे में जो आवाम के दरमियान मशहूर भी हैं और उन गानों के अंदर कुफ्रिया कलिमात भी पाए जाते हैं। तो आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। गाना सुनना और सुनाना हर सूरत हराम ही है, मगर कुछ गाने ऐसे भी हैं कि जिनको सुनना हराम तो है, मगर इन गानों के अंदर ऐसे कलिमात भी पाए जाते हैं कि अगर बंदा सुन ले या फिर इन गानों को गा ले तो कब वो दायरा इस्लाम से खारिज हुआ उसको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए आज हम ऐसे ही कुछ गानों का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें से पहले गाने का शेर ये है, दिल में तुझे बिठाकर कर लूँगी बंद आँखें, पूजा करूँगी तेरी, दिल में रहूँगी तेरे। अब इस गाने की तरफ हम जब आते हैं और इसके कुफ्रियात कलमात को अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इसमें अपने महबूब की पूजा करने का अज़्म का इजहार है जो कि कुफ्र है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ में समझ लेते हैं कि इसका जो मिसराए सानी है, पूजा करूँगी तेरी, यहाँ पर अपने महबूब की पूजा करने की इजाज़त मांगी जा रही है जो कि कुफ्र है। दूसरे गाने का शेर ये है, हाय तुझे चाहेंगे अपना खुदा बनाएंगे माज़अल्लाह। इसमें अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी और को खुदा बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है जो कि कुफ्र है। अब तीसरे गाने के शेर की तरफ हम आते हैं, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ, पूजा करूँ या सजदा करूँ, जैसे कहो वैसे चाहूँ। अब इस गाने के अगर हम कुफ्रिया कलिमात को निकालते हैं तो इसमें अपने महबूब की पूजा की इजाज़त मांगी गई है जो कि कुफ्र है, और सजदे का भी इज़्न तलब किया गया है। गैर खुदा को ताज़ीमी सजदा हराम है और सजदाए इबादत कुफ्र है। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स के साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका जो मिसराए सानी है, पूजा करूं या सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं, इसमें सबसे पहले तो अपने महबूब की पूजा करने की इजाज़त मांगी गई है जो कि खुला कुफ्र है। दूसरी तरफ यहाँ पर सजदे की इजाज़त भी मांगी गई है। अब अगर उस सजदे की इजाज़त ताज़ीमी तौर पर यानी कि अदब के तौर पर मांगी गई है तो वो हराम है, और इबादत समझकर मांगी गई है तो फिर ये कुफ्र है। इसी तरीके से हम चौथे गाने के शेर की तरफ आते हैं, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, सजा रब जो देगा मंजूर होगी, बस अब तो तुम्हारी इबादत करेंगे। इसके भी अगर हम मिसराए सानी पर गौर करें तो यहाँ पर भी दो कुफ्र पाए जा रहे हैं। पहला कुफ्र, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अजाब को हल्का जाना गया, जो यहाँ पर कहा गया है सजा रब जो देगा वो मंजूर होगी, तो यहाँ पर अल्लाह के अजाब को हल्का मान कर के कहा गया है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सज़ा देगा वो सज़ा हमें मंजूर होगी, जो कि कुफ्र है। और दूसरा जो कुफ्र इस गाने में कहा गया है वो है, बस अब तो तुम्हारी इबादत करेंगे। गैर खुदा की इबादत की इजाज़त का इजहार किया गया है जो कि कुफ्र है। अब हम आते हैं पाँचवें गाने के सिर्फ एक मिसरे की तरफ। वो मिसरा है, या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में। इसमें अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज़ का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। अगर एतराज़ ही मकसूद था यानी कि अगर एतराज़ ही मकसद था तो गाना गाने वाला काफिर और मुर्तद हो गया। इसी तरीके से हम आते छठे गाने के शेर की तरफ, कैसे कैसे को दिया है ऐसे वैसे को दिया है, अब तो छप्पड़ फाड़ मौला अपनी जेबे झाड़ मौला। अगर हम इसके मिसराए सानी पर गौर करें तो छप्पड़ फाड़ना और जेबे झाड़ना अगर मुहावरतन भी बोला जाता है, लेकिन खुदाए रहमान तबारक व तआला की मुबारक शान में सख्त ममनू है। और अगर अल्लाह को अजसाम की जिस्म वाला मानने और उसे जेब वाला लिबास पहनने वाला एतक़ाद किया तो कुफ्र है। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। अब बंदे की जेब कब होती है? जब वो कपड़े पहनता है। कपड़े कब होते हैं? जब उसका जिस्म होता है। तो यहाँ पर अल्लाह को अल्लाह की जिस्म व जिस्मानियत मानी गई है तो फिर ये कुफ्र है। रब कायनात जिस्म व जिस्मानियत से पाक है। अब हम बढ़ते हैं अगले गाने के शेर की तरफ, जिसका मिसराए अव्वल ये है, बेचैनियाँ समेट कर सारे जहान की, जब कुछ ना बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इस शेर के मिसराए सानी के अल्फाज जब कुछ ना बन सका
میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس قرار دیا گیا ہے جو کہ کفر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 8ویں گانے کے شعر کی طرف، جس کا شعر یہ ہے: دنیا بنانے والے دنیا میں آ کر دیکھ، صدمے جو سہے میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ۔ اس شعر میں لفظ یا کسی الفاظ کی بات نہیں کروں گا، بلکہ یہ پورا کا پورا جو شعر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض ہے اس شعر کے اندر، جو کہ کفر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 9ویں گانے کے شعر کی طرف، جس کا شعر ہے: دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے یہ بھی کفر ہے۔ آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے گانے کے شعر کی طرف۔ شعر ہے: اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ۔ اس شعر میں 3 کفریات کلمات موجود ہیں، جس میں سے پہلا ہے کہ اس میں رب کائنات کی قدرت پتلی کمر بنانے پر اعتراض ہے، جو کہ کفر ہے۔ دوسرا، اس شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے بس بتایا گیا ہے، جو کہ کفر ہے۔ اور تیسرا پہلو جو اس کا ہے وہ ہے رشوت کھانے کی تہمت لگائی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اور یہ بھی کفر ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے گانے کے ایک مصرعے کی طرف۔ مصرعہ ہے: اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے۔ جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین کفر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں 12ویں گانے کے شعر کی طرف۔ شعر ہے: ان حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ۔ اس شعر کے دوسرے مصرعے میں کہا گیا ہے خدا بھی نہ جانے، یہ الفاظ کہنا کفر ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے گانے کے شعر کی طرف۔ شعر ہے: خدا بھی آسمان سے جب زمیں پر دیکھتا ہوگا، میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں 5 کفریہ کلمات پائے جا رہے ہیں۔ پہلا، خدا بھی آسمان سے دیکھتا ہوگا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقام مقرر کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آسمان، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان اور سمت سے پاک ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان اور سمت بتائے وہ کافر ہے۔ دوسرا، جب دیکھتا ہوگا، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، تو جب دیکھتا ہوگا اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت نہیں دیکھتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دیکھتا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ تیسرا، میرے محبوب کو کس نے بنایا۔ اب یہاں پر اس بے حیا کے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا، معاذ اللہ، اس کا خالق کوئی اور ہے۔ چوتھا، کس نے بنایا، میرے محبوب کو کس نے بنایا، یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر ایک سوال کھڑا کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے محبوب کو کس نے بنایا، یہ بھی کفر ہے۔ پانچواں، سوچتا ہوگا، تو یہ سوچتا ہوگا جو ہے یہ بھی کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچنے سے پاک و صاف ہے، اور جو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوچتا ہے وہ کافر ہے۔ تو یہ تھے کچھ کفریہ گانے جو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ لے کر جلد ہی آپ حضرات کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔